Доброго дня, любимые, замечательные, наши самые прекрасные слушательницы. Bonjour ma chérie, je vous souhaite une très très bonne journée. Мы очень рады, что каждую неделю у нас есть возможность открыть для вас еще одну страничку знаний, которые когда-то были известны всем женщинам. Nous sommes très contentes que cette semaine, nous pouvons de nouveau vous ouvrir une partie de connaissances qui avant était disponible И à мы с toutes les вами femmes. продолжаем наш вебинар, нашу тему, которую подняли неделю назад. Et nous allons discuter maintenant, nous allons continuer le même sujet qu'on a soulevé la semaine dernière. Мы говорим об исцелении женских травм, именно сексуальных травм, те травмы, которые опираются на сексуальную энергию. Nous allons parler de la guérison des traumas sexuels, les traumas qui sont basés sur l'énergie sexuelle. Да. Давайте вспомним, о чем мы говорили с вами в прошлый раз. Maintenant, on va récapituler un petit peu de ce de quoi on a parlé la dernière fois. Да. Мы говорили о том, что женщина находится под влиянием, и для нее даны только два пути. Либо путь Золушки, либо согласиться на Шрека. Donc, nous avons discuté avec vous que les femmes se trouvent sous les influences et d'après les programmes sociaux, elles n'ont que deux choix, Вот. d'être une И, к Cendrillon сожалению, ou большинство женщин не femme de знает, Shrek. что не обязательно выбирать то или другое, а можно найти что-то третье. Et malheureusement, très peu de femmes savent qu'il n'est pas obligatoire de choisir l'un ou l'autre. Il y a un autre choix. И прежде всего в этом вебинаре мы обращаемся именно к духовным женщинам, к женщинам, которые уже поняли, что есть вот такая определенная проблема, и тем, кто хочет из нее выходить. Et lors de ce webinaire, nous nous adressons surtout à des femmes spirituelles et des femmes conscientes qui veulent changer quelque chose dans leur vie. Да. И мы поднимаем очень важный вопрос о том, что все травмы, они базируются на блокаде сексуальной энергии. Et donc, nous soulevons la question très, très importante, le sujet très important, que tous les traumas sont sur les traumas qui sont basés sur les traumas sexuels. Мы с вами говорили в нашей серии вебинаров, что сексуальную энергию как бы блокируют. Другое слово применяется кастрируют. De, dans notre webinaire précédent, nous avons donc parlé que l'énergie sexuelle des femmes est bloquée de nos jours, ou stérilisée, si vous voulez. Да. И мы приводили даже с вами пример, как это делается у животных. Если животное кастрировать, то его энергия успокаивается, он превращается в обычное рабочее животное, которое не бунтует. Et donc, nous avons discuté comment ça se passe chez les animaux si on les stérilise. Donc, tout simplement, un animal devient tout calme, tout tranquille. Вот. Но в варианте человека кастрирует информацию через вложение в нас. Mais si on parle des gens, des êtres humains, ils sont stérilisés du point de vue énergétique. Ils sont stérilisés par les informations qui leur sont И все программы, которые euh, внушаются, они управляют нашей сексуальной энергией. donc, toutes les informations qui nous sont imposées bloquent notre énergie sexuelle. Итак, чтобы сформировалась травма, тогда нужно два условия. Это блокированная сексуальная энергия плюс программирование. Alors, il y a deux conditions pour qu'un trauma sexuel se forme.
euh, une expérience sexuelle négative et la И мы в прошлый programmation раз с вами sociale. изучали уникальную серию, которую я очень надеюсь, что вы посмотрели дома самостоятельно еще раз. La dernière fois, nous avons regardé avec vous un épisode et j'espère que vous l'avez regardé encore une fois à la maison, vous-même. Вот. И если вы до сих пор еще не посмотрели эту серию, то, пожалуйста, пересмотрите ее и посмотрите ее как минимум от начала до конца, потому что здесь базовая информация о том, как работает наша сексуальная энергия. Et si vous n'avez pas regardé cet épisode encore, je vous conseille vivement de le regarder parce qu'elle explique très bien comment fonctionne notre énergie. И я прошу вас сейчас снова обратить внимание на вот эту таблицу. Мы собрали всю центральную информацию из этого фильма, чтобы вам было удобно ее теперь воспринять ментально. Et maintenant, je vous prie de faire attention de regarder ce tableau. Donc, ce sont les informations qui sont contenues dans l'épisode que nous avons mentionné. Et maintenant, on peut regarder Да. cette information Очень большая visuellement. проблема отсутствие знаний у женщины, и поэтому очень часто элементарный инстинкт размножения мы принимаем за любовь. Malheureusement, le manque de connaissances, de vraies connaissances chez les femmes, est un problème très actuel de nos jours. Et du coup, les femmes, très souvent, prennent l'amour Да. pour Либо l'instinct. мы страсть, то есть когда включается уже сексуальная энергия, мы страсть принимаем за основу для семейных отношений. Ou А это bien, таковым не является. ou bien on prend la passion sexuelle, comme base pour construire les relations, une famille. Mais malheureusement, Да, c'est pas la bonne пожалуйста, обратите base. внимание, что страсть у мужчин длится короткий период времени, а у женщин длительный период времени. Уже происходит несинхронность циклов. Faites attention que la passion chez les hommes ne dure pas très longtemps, alors que chez les femmes, elle peut durer plus lentement et plus longtemps. Et du coup, il y a déjà le manque de balance Да? ici. И если эмоциональные центры партнеров друг другу не подходят, не синхронизируются, то уже на стадии даже начальных отношений начинают возникать эмоциональные конфликты. Et malheureusement, si les centres émotionnels des partenaires ne sont pas en harmonie, ne sont pas compatibles, il peut y avoir des conflits tout au début des relations. Да. Современное человечество– это люди, которые склонны к размышлению, к познанию, потому что у всех развивается ментальный план. De nos jours, les êtres humains se développent en majorité sur le plan mental. Да. Donc, И когда мы что-то поняли, то мы способны управлять ситуацией. Это очень-очень важно. et nous, nous sommes capables de gérer une situation qu'en ayant compris quelque chose, ayant réalisé quelque chose. Да? И если бы с детства самого, с подросткового возраста, тинейджерам рассказывали о том, что есть элементарный инстинкт размножения, есть страсть, есть реальная совместимость эмоциональных центров, то уже люди могли бы правильно выбирать партнерские отношения. Et si dès leur enfance, les enfants étaient appris cette information que je suis en train de vous transmettre, beaucoup plus de gens auraient pu construire des relations heureuses. Да. Давайте посмотрим. Исходя из нашей серии, из мудрых древних знаний, мы сформировали для вас такой слайд, чтобы понять, как уберечь себя от вот этой травмы, что ты выбираешь неподходящего партнера. Et ici, nous avons préparé pour vous une petite image, comment vous pouvez identifier que
vous n'avez pas choisi le bon partenaire et comment vous pouvez vous protéger contre les traumas Мы émotionnels. собрали даже такой, это получается небольшой чек-лист, чтобы мы проверяли себя и уберегли себя от ошибок. C'est comme une petite liste de vérification, le checklist pour nous protéger contre des Вот. erreurs. И я хотела бы привести вам небольшие примеры о том, как уже ученицы применяют эти знания и каких результатов они добились. Et maintenant, je voudrais vous donner quelques exemples de nos étudiantes qui ont utilisé ces connaissances et quels résultats elles ont Да? eus. Итак, четвертый пункт, посмотрите. Смотри на дела мужчины, а не на его слова. Et un des points importants, le point quatrième de notre liste, c'est qu'on doit Да? regarder les И actions d'un очень homme, pas ses часто, да, мы paroles. привыкли, мы слушаем все, что нам мужчина говорит, и принимаем это за реальность. Parce que très souvent, les femmes écoutent ce que l'homme dit et prennent ça comme la réalité. Да, потому что женское воображение, оно очень эмоциональное. Мгновенно у нас в воображении рисуется картинка, и мы в нее верим, потому что мы ее увидели внутри своей головы. Ça se passe car l'imagination féminine est très émotionnelle. Donc, nous avons entendu quelque chose et nous avons déjà créé une image dans notre tête de suite. Да. И чем больше вот таких вот иллюзий мы себе представили, чем больше мы поверили в слова мужчины, тем больнее будут разрушаться эти иллюзии. Et plus d'illusions qu'on ait eu, plus de dollars on aura par la suite quand les illusions sont détruites. Да? А что же тогда делали древние женщины, чтобы не формировать отношения на базе иллюзий? Et par contre, qu'est-ce que les femmes anciennes faisaient pour ne pas baser les relations Да? sur То есть les illusions? женщины древней цивилизации духовной, они были практичны, то есть их духовность была очень практичная. Donc, les femmes anciennes, leur spiritualité était très pratique. Elles se basaient sur les actions. Elles Да? regardaient И que les тогда actions. женщины устраивали небольшие ситуации, внутри которых такие проверки, в которых они могли бы увидеть, как мужчина действует в реальной ситуации. Et du coup, ce que les femmes anciennes faisaient, elles créaient des situations exprès pour vérifier Да? comment un homme va Итак, agir. мужчина звонит женщине и говорит: дорогая, там пойдем сегодня в какой-то ресторан, то есть он хотел бы пригласить ее на свидание, Par exemple, prenons une situation quand un homme appelle la femme pour l'inviter au restaurant, pour l'inviter à un rendez-vous. да? Итак, наша ученица устраивает ему небольшую проверку, Et notre étudiante fait une petite vérification. да? И она спрашивает: дорогой, а могу ли я выбрать тот ресторан, в который мы пойдем? Et elle lui demande, est-ce que je peux choisir le restaurant où on va aller? Да? Мужчина говорит: ну конечно, да. Il dit, oui, bien sûr. Да? И тут наша ученица называет самый дорогой, самый престижный ресторан. Et notre étudiante lui donne le nom du restaurant le plus cher, plus prestigieux И dans la ville. смотрит на реакцию мужчины. Et elle regarde la réaction de l'homme. Да? Итак, то есть если человек действительно достойный, сильный, развитый, для него это будет не проблема повести вас в дорогой, хороший ресторан. Alors, si un homme est vraiment digne de votre attention, ce ne sera pas un problème pour lui de vous amener dans un bon restaurant. Но если человек только говорит, но он не умеет ничего делать, то он будет очень расстроен, и он сразу же будет уходить от вот этой ситуации, то есть он поведет вас в какой-то, ну, я не знаю, кебаб. Mais si un homme ne sait que parler, alors il va essayer de ne pas vous donner le choix et vous amener dans un restaurant pas cher. Да? Другой пример. Мужчина приглашает женщину прогуляться, возможно, в ресторан.
Un autre exemple, un homme invite une femme se promener, Да? И peut-être se женщина promener говорит, vers le restaurant. прости, я не могу сегодня пойти с тобой, у меня есть клиенты, мне нужно работать, потому что у меня есть долги, которые мне нужно закрывать. Et la femme dit, je suis désolée, je ne vais pas sortir avec toi aujourd'hui parce que j'ai du travail à faire et j'ai aussi des dettes à payer, donc j'ai besoin Да? Вот сейчас de travailler. остановитесь. Et maintenant, arrêtez-vous. И какую бы вы хотели реакцию от мужчины увидеть в такой ситуации? Posez-vous la question, quelle réaction auriez-vous attendu dans une telle situation? Например, мне бы хотелось увидеть, что такой мужчина скажет, о, у тебя долги, у тебя проблемы, давай я тебе вместо этих клиентов деньги дам, ты закроешь свои долги, но это время ты проведешь со mной. Auriez-vous voulu que l'homme vous dise, ah, mais si tu as des dettes, je peux t'aider. Ah, si tu veux, je peux te payer la même chose que tes clients payent et t'aider pour clôturer tes dettes. Да? Вот это было бы показатель человека, который умеет решать проблемы. Он делает. Ça aurait été un signe d'un homme qui sait régler les problèmes. Il fait des choses, il fait des actions. Да? Но моя ученица мне рассказала о другой реакции в этой ситуации. Mais notre étudiante a eu une autre situation, une autre réaction dans cette situation. Да? Мужчина расстроился и сказал, о, да, ты занята сегодня, ну тогда в другой раз. L'homme est devenu triste et il a dit, ah, tu pourras pas То есть sortir у avec него moi, mais ничего alors внутри on se даже voit la не, prochaine не fois. ёкнуло по поводу того, что у вас сложная жизненная ситуация. Donc, ça ne l'a pas touché que vous êtes dans une situation compliquée dans votre vie. Да? Итак, этот пункт смотри не на, смотри на дела мужчины, но не на то, что он говорит. Он очень важен, и надо научиться делать такие маленькие проверочные ситуации. Donc, il est très important de regarder sur les actions de l'homme et apprendre à créer des petits tests à vos hommes. Теперь пятый пункт. Проверяй эмоциональную совместимость. Le cinquième point, c'est de vérifier la Да? И compatibilité возникает вопрос, émotionnelle. а как это проверить? Потому что на стадии, когда мужчина ухаживает за женщиной, он демонстрирует идеальное поведение. La question, c'est comment le vérifier parce que au moment quand l'homme euh, fait des signes d'attention à la femme au début des relations, sa conduite est parfaite. Итак, мы рекомендуем, чтобы женщина создала некоторые ситуации, в которых мужчина вынужден будет среагировать. Это ситуация, к которой он не готовился, но вы сможете увидеть этот эмоциональный фон, эмоциональной реакции. Donc, ce qu'il faut faire, c'est de créer des situations où l'homme va se retrouver dans une situation imprévue, inattendue, et vous pourriez comme ça voir sa réaction. А иногда такие ситуации сама Вселенная нам преподносит, и главное в этой ситуации – наблюдать за мужчиной. Parfois, l'univers même nous donne ce genre de situation et il est très important de surveiller l'homme alors dans Итак, ces situations. наша прекрасная ученица вместе с партнером, который за ней ухаживает, попали, благодаря Вселенной, в стандартную пробку на дороге. Alors, notre étudiante s'est retrouvée dans un embouteillage avec l'homme avec qui elle commençait И там была à être en какая-то relation. авария, поэтому они в пробке встали на 4 часа. Il y avait un accident et du coup, ils se sont retrouvés bloqués dans un embouteillage pour 4 heures. И невозможно было никак уехать из этой пробки. Все было заблокировано. Il n'était pas possible de partir, tout était bloqué. И за эти 4 часа ученица внимательно наблюдала за сменой эмоциональных состояний у партнера.
Et pendant ces 4 heures, notre étudiante pouvait observer, surveiller le changement des Да? états Сначала émotionnels он chez был l'homme. вежлив, D'abord, il était respectueux, il patientait. потом он был терпелив, Donc, il patientait. потом начались оценка негативной ситуации, раздражение, Puis, il a commencé à être irrité un petit peu. да? И даже дело дошло, что он умудрился поругаться с людьми в соседней машине. Et il a réussi même à avoir une petite dispute avec les gens dans une voiture Да? voisine. То есть, казалось бы, стандартная ситуация. Ну да, конечно, 4 часа в пробке, можно себе позволить раздражение. Но On dirait, ils se sont retrouvés dans une situation standardisée. Ils se sont retrouvés dans un embouteillage et bien sûr, c'est normal de s'irriter un petit peu. нужно понимать, что ту эмоцию отрицательную, которую мужчина продемонстрировал, он будет затем с этими эмоциями жить в партнерских отношениях, только эти эмоции будут в несколько раз сильнее. Il est très important de comprendre que cette émotion négative que l'homme a démontrée, euh, il va l'avoir Да? tout le temps lors de vos relations, mais beaucoup plus fort, plus Да? intensivement. Потому что, когда уже партнеры в законных отношениях живут вместе, тогда уже человек раскрывается со всеми своими эмоциональными блоками, претензиями, то есть его уже ничего не сдерживает. Поэтому эмоции будут в несколько раз сильнее. Car une fois que les gens se retrouvent dans les relations, leurs réactions émotionnelles deviennent plus intentives parce qu'elles n'ont plus rien à cacher, disons, et du coup, les réactions sont beaucoup plus puissantes. Да? Но если в этой ситуации мужчина продемонстрировал очень духовные реакции, то то же самое мы должны понимать, что такие же реакции он будет демонстрировать и в реальных уже семейных отношениях. Par contre, si l'homme a démontré une réaction spirituelle, il a réagi d'une manière sage, ça signifie qu'il va réagir Да? dans Итак, ouais, этот dans la même чек-лист, manière эту dans la vraie vie. памятку для себя сфотографируйте, сохраните. Мы выставим ее в наш канал, чтобы вы могли себе скопировать на компьютер. И возвращайтесь к ней снова и снова. Donc, je vous invite à prendre la photo de cette image, cette petite liste. Nous allons la mettre aussi dans notre chaîne et donc mémoriser ça pour Да. votre bien. Когда мы приходим в магазин, мы очень тщательно выбираем все продукты, там картошку, яблоки, которые покупаем. Quand nous venons au magasin, nous choisissons avec beaucoup d'attention les produits qu'on achète. Да. Но партнерские отношения, мы почему-то здесь, то есть не имеем такого чек-листа, мы не выбираем, не изучаем человека, а просто доверяем случайности. Par contre, dans des relations avec euh, dans les relations amoureuses, nous ne Но faisons ведь pas la même наоборот, chose. партнерские отношения– это то, что мы хотели бы продлить на всю жизнь, значит, к отношениям нужно подходить с очень строгим чек-листом. Alors, ce doit être le contraire. On veut construire les relations pour la vie. Et du coup, c'est très, très important Да. И сейчас de я хотела вам suivre открыть одну strictement la liste. тайну, один секрет древних знаний. Et maintenant, j'ai envie de vous ouvrir un petit secret très ancien. На самом деле, женщина может войти в такое естественное состояние, в котором вот все, что мы сейчас говорили, она чувствует изнутри. Ей не нужен чек-лист, она это ощущает энергетически. En fait, si la femme est développée spirituellement, elle peut entrer en état nécessaire pour sentir tout ce qu'on vient de discuter avec vous et ne Да? pas И même сразу être возникает obligée вопрос, de а что это за vérifier. такое состояние, как в него войти, чтобы это ощущать, жить этим, чтобы это было твоим всем существом. Je suppose que vous voulez le savoir, c'est quoi cet état
comment nous pouvons sentir jusqu'au point pour avoir raison, pour voir tout, même ce qui est caché. И вот это состояние называется стадия цветения твоей энергии. Et cet état, on l'appelle l'état de floraison de notre Мы с énergie. вами об этом говорили в первом вебинаре нашего нынешнего курса. Nous avons parlé de ça lors du premier webinaire de notre cours. Да. Это такое состояние, когда сексуальная энергия, как цветок, она раскрылась, и женщина является вот этим именно источником такого потрясающего аромата женственности. Cet état, c'est comme une fleur qui s'est ouverte et qui donne une odeur très agréable. Да. То есть это вот как цветок в саду. Мы смотрим на него, восхищаемся этой красотой. Мы как бы такой восторг от созерцания этой красоты испытываем. C'est comme une fleur qu'on voit au jardin, une fleur qu'on regarde et qu'on admire, et on est inspiré quand on voit cette fleur, Да? Ведь мы бы хотели, чтобы у нас мы хотели бы любоваться раскрытым цветком, а не закрытым или сломанным, правильно? car on voudrait bien sûr regarder une fleur qui fleurit, qui est verte, qui sent bon. Вот. И мужчины, у которых сильный кармический опыт с прошлого, те, у кого душа зрелая, они четко видят, когда женщина находится именно в таком состоянии цветения. Et les hommes qui ont de l'expérience, beaucoup d'expérience karmique, ils voient très clairement cet état de l'énergie de la femme. Да? И такие достойные мужчины, они стремятся найти вот именно женщину в такой ситуации, состоянии цветения ее энергии. Et les hommes développés spirituellement cherchent à trouver une femme qui se trouve dans un tel état, dans un état de floraison de son énergie. Да? И для достойного мужчины важно не габариты вашего тела, не ваш возраст или что-то подобное, а именно важно состояние энергии. Et pour ce genre d'homme, ce n'est pas votre poids qui compte, ce n'est pas votre corps qui compte, pas votre âge, c'est surtout l'état de votre énergie qui compte. Да? И для таких достойных мужчин цена женщина, которая находится в стадии цветения своей энергии и которая способна эту стадию цветения продолжать бесконечно. Et c'est très précieux pour les hommes d'avoir une femme qui se trouve dans l'état de floraison de son énergie et qui sait comment entretenir cette floraison Да. pour que И в ça dure древности longtemps. даже была такая традиция, что когда женщина входила в стадию цветения энергии, она это обозначала тем, что в ее одевала в волосы живые цветы. Dans les temps anciens, à cet état de floraison de la femme, quand elle entre dans cet état, il était marqué par une fleur, une vraie Да. fleur И dans мужчины ses cheveux. видели, что, ага, если женщина с цветами в голове, она сообщает о том, что у нее раскрыта энергия, она готова к построению замечательных отношений. Et comme ça, les hommes comprenaient que si la femme a les fleurs dans ses cheveux, alors son énergie est en train de fleurir et alors c'est И une femme pour construire des история relations. фаты на свадьбу, она шла из этой традиции. Et d'ailleurs, l'histoire de la voile qu'on met pendant le mariage, ça vient Да, de то есть cette изначально там tradition. был венок из цветов, и к нему уже прикреплялись ленты или фата. Au début, c'était juste des fleurs sur lesquelles la voile était fixée. Да? То есть женщина демонстрировала, что она в стадии цветения, и поэтому она выходит замуж, потому что началась новая эпоха в ее жизни. Donc,
La femme démontrait qu'elle est en train de floraison et que du coup, elle est prête à se marier et commencer un nouveau chapitre dans sa vie. Да. А в современном мире что происходит? Женщины выходят замуж или вступают в партнерские отношения еще задолго до того, когда эта стадия цветения наступит. Et qu'est-ce qui se passe dans le monde contemporain? La femme entre en relation euh, beaucoup plus tôt avant que И ce stade если de мы floraison начинаем commence. отношения в стадии, когда наш бутончик, наша сексуальная энергия цветочка закрыт, то тогда не получается чувствовать, доверять, строить отношения, наслаждаться этими отношениями. Et du coup, si on entre en relation alors que notre fleur antérieure n'est pas encore ouverte à 100%, alors on n'est pas capable de bien sentir à 100% И вы et наверняка знаете такой эффект, что первые отношения или первый брак, он такой тяжелый, сложный. Мы в итоге из него выходим очень тяжело. А потом мы как будто бы готовы к другим отношениям. Второй брак, он проходит совершенно по-другому. et donc, du coup, ce genre de relation, si la femme ne s'est pas ouverte encore à 100%, ne vont pas avoir du succès. Et c'est pour ça que les premières relations d'habitude ou bien le premier mariage n'ont pas de succès. Да? Par Теперь вы contre, понимаете, почему так происходит. Потому что к второму браку женщина, уже поняв ошибки, раскрывается, уже понимает, что она хочет. И тогда, конечно, по-другому происходит второй брак. le plus souvent, les femmes sont plus contentes en deuxième relation, lors de leur deuxième mariage, parce qu'elles ont réalisé leur faute et elles Вот. Итак, если вы prennent la хотите leçon. вот эту стадию цветения в себе создать, то мы с вами продолжаем смотреть наши вебинары, мы к этому придем, дадим вам еще много упражнений в этом и следующих вебинарах. Alors, si vous voulez créer en vous cet état de floraison, alors nous vous invitons à continuer à regarder nos webinaires. Да. И когда нас в детстве программируют, что мы некрасивая, плохая и такая, 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 в этот момент наш цветок полностью блокируется, и мы можем даже не достичь этой стадии расцвета. Et quand on est enfant, très souvent notre énergie est bloquée parce qu'on nous met beaucoup de limites, de frontières, de blocages. Et bien sûr, dans un И tel я état, еще notre раз очень fleur ne va pas искренне s'ouvrir. обращаюсь ко всем ученицам. Когда вы чувствуете, что в теле есть эта блокада, я не могу себе позволить раскрываться, цвести. Мне даже страшно об этом подумать. Значит, блокада сильная. Значит, пришло время обращаться за индивидуальной, вот такой интимной помощью. Et je m'adresse encore une fois à toutes les femmes. Si vous sentez que votre énergie est bloquée à l'intérieur, ça signifie qu'il faut en faire quelque chose. Et si vous n'arrivez pas si vous sentez que vous n'êtes pas en floraison, alors n'hésitez pas à nous contacter pour débloquer votre énergie. Да? И существует две стадии такие, да, у женщины. Одна стадия, я уже сама на себя поставила крест, и поэтому ни за какой помощью не буду обращаться. А другая стадия, я хочу что-то изменить. И тогда женщина идет на эту индивидуальную работу и получает результат. Et chez les femmes, il y a deux stades. Un stade, c'est que la femme s'est dit déjà, bon, ma vie est terminée, je pourrais plus rien changer et elle veut rien changer. Donc là, on peut pas aider, bien sûr. Mais si la femme veut changer quelque chose, alors Да? dans un И то, tel что état, on касается peut faire quelque помощи в chose. работе с сексуальной энергией, я как терапевт могу сказать, здесь ты реально даешь толчок, небольшой толчок, и дальше процесс происходит естественно в женщине. Et en tant que thérapeute, je peux vous dire que ce qui se passe en fait lors du déblocage de l'énergie sexuelle, c'est qu'on fait comme un petit Да? А coup de pouce. дальше мне как терапевту нужно вас только направлять, и процесс идет уже естественно сам собой.
Donc, ce qu'il nous faut faire, c'est juste réveiller, donner le premier coup de pied, si vous voulez, pour faire bouger votre énergie. Et puis, Поэтому, il nous пожалуйста, faut que не vous dirigez. стесняйтесь записываться на индивидуальную работу. Мы найдем для вас время и вот эту вот сакральную поддержку. Donc, n'hésitez pas à nous contacter et nous trouverons le temps pour vous donner ce genre d'aide. И вот сейчас мы с вами готовимся к глубокому погружению в церемонию исцеления женских травм. Et maintenant, nous allons nous préparer pour nous plonger dans la cérémonie de guérison des traumas féminines. Да. Итак, травма возникла, потому что была заблокирована энергия и было много застоявшейся энергии, плюс какие-то программы, которые нам внушили очень серьезно. Alors, le trauma s'est créé car il y avait beaucoup d'énergie qui était bloquée et il y a eu de l'autre côté des programmes qu'on nous a imposés et du coup, l'énergie a arrêté de Да. circuler. Итак, работать с энергией, это значит, мы будем танцевать, двигаться. Это нужно делать каждый день. Я надеюсь, что вы делали комплексы упражнений, которые я рекомендовала. Et il faut travailler avec notre énergie tous les jours. Il faut bouger, il faut danser. J'espère que vous avez fait les exercices que je vous ai donnés. Но вот дальше мы с вами сейчас пойдем в разблокировку этой программы. Мы будем менять мысли. Et maintenant, nous allons nous concentrer sur le déblocage de ce programme. Nous allons changer nos Да? pensées. И поэтому я предлагаю вначале увидеть, насколько сильно программирование, которому мы подверглись, формирует нашу несчастную жизнь. Et avant de commencer, je vous propose de voir à quel point la programmation extérieure à laquelle nous avons été exposés Пожалуйста, forme внимательно notre vie, посмотрите следующий influence notre vie. эпизод из духовного проекта Untold Story of Love. Je vous prie de regarder attentivement l'épisode suivant de notre série animée Une histoire Прямо d'amour послушайте все, что говорит главный герой, чтобы все это чувствовать. et regardez chaque parole des héros pour le sentir au mieux. И постарайтесь это прямо прожить. Et essayez de vivre chaque moment. Ну что ж, погружаемся в древние знания и проживаем все вместе с главными героями. Alors, plongeons-nous dans les anciennes connaissances et vivons l'histoire avec les héros de la série. Imagination is a great power, and it is by it that God created our world, and we are a part of His creation, as if we were His creators. Imagination organizes the energies of the subtle world, and then these images of objects or events can materialize on the physical plane. But bad and destructive things materialize faster because it is easier to burn or blow up a house than to build it. A match or a piece of TNT is enough for that. But to build a house, you need the energy of many people, materials, time, and effort. That is why there is more evil in the physical world. And here in the subtle plane, a single thought is enough to break something or create something. It's not like that with you. Do you want me to show you the images that were created by your imagination? Why? Is that possible?
Look, you even imagined that Alice would leave you for someone else because you are so insecure and stupid. It is very bad that you have created a weak image of yourself and connected it with Alice's departure. Now, erase it, destroy it. Imagine the exact opposite. Arthur began to imagine burning away that negative image. He began to smash it with his astral sword. Imagining himself strong and smart with Alice, thinking that she liked him, and she wasn't going anywhere. That's better. And now watch your mind so that it does not give birth to monster. Посмотрите, какая великая мудрость передана в этом эпизоде. Avez-vous vu Своим sagesse de cet воображением, épisode? неправильным мышлением мы создаем всех демонов, всех монстров в своей жизни. Les démons sont créés par notre imagination. Пожалуйста, пересматривайте эпизоды духовного проекта Untold Story of Love снова и снова. Вы будете все больше и больше получать вот таких вот инсайтов очень важных. Et je vous invite à regarder les épisodes de cette série animée, Une histoire d'amour, et vous aurez accès à beaucoup de sagesse via cette série. И для нас сейчас основой для следующего энергетического мощного ритуала является вот это понимание. Мы можем изменить свое воображение, мы можем изменить мысли, то есть программы, которые нам внушили. Et la base du rituel que nous allons faire, c'est que c'est la compréhension qu'on peut changer les pensées, les idées qu'on nous a imposées. Мы подобрали для вас наиболее, может быть, повторяющиеся или стандартные классические программы. Посмотрите, пожалуйста, они у нас вот в левом столбике. Nous avons fait la liste pour vous des programmes qui arrivent, qui sont les plus répandus. Donc, ils se trouvent dans la colonne И gauche. прочитайте их, пожалуйста, и выберите для себя одну, две или три, такие, которые у вас вы регистрировали в вашей голове. Maintenant, lisez cette liste et choisissez le programme. Мы сейчас говорим именно о том программировании, которое влияет на наш выбор партнера, что мы либо ждем принца, либо соглашаемся на Шрека. Choisissez le programme qui est le plus proche. Ces programmes sont basés sur les deux extrémités, soit Да? sur l'histoire Итак, de выберите Cendrillon, одну, две soit или три l'histoire de фразы, Shrek. максимум три пока для работы, которые вы регистрируете, что они внутри работают. Maintenant, choisissez peut-être deux, trois programmes qui sont les plus présents chez vous et qui influencent Да. votre vie. Этот вебинар, он останется на нашем YouTube-канале, поэтому можно снова и снова возвращаться к этой практике и отрабатывать, менять все мысли, которые нам запрограммировали в нашу голову. Ce webinaire restera sur notre chaîne YouTube. Donc, vous pourrez revenir à cette vidéo dès que ce sera nécessaire pour Итак, travailler de если вы plus en выбрали plus одну, sur les две или три programmes. фразы, то, пожалуйста, рядом прочитайте, а на что мы предлагаем эти фразы поменять, на какие позитивные, сильные мысли мы будем менять. Dès que vous avez choisi vos phrases, vos programmes, lisez dans la colonne de droite sur par quoi vous allez remplacer vos programmes.
programme. Да. Пожалуйста, их запомните, но в принципе во время церемонии я снова этот слайд на экран поставлю, чтобы вам было легче. Je vous prie de les mémoriser maintenant. Et quand nous allons commencer notre cérémonie, je vais Да? mettre И во cette время image de nouveau. ритуала, когда мы входим в контакт с самой собой, у нас даже могут свои собственные позитивные фразы всплывать, которые я бы хотела, чтобы сохранились в моей голове. Новые мысли. Et lors de ce rituel, vous pouvez même avoir, si vous plongez profondément, vous pouvez même avoir vos propres formules par quoi vous voulez remplacer le programme qui ne vous sert pas. И мы с вами для того, чтобы войти в церемонию, должны поднять уровень нашей энергии, пробудить нашу сакральную женскую силу. Par contre, pour commencer la cérémonie, avant de le faire, il faut réveiller notre énergie sacrale, notre énergie sexuelle. Поэтому давайте сделаем упражнение лодочка. Сейчас мы будем качать бедрами, дышать маткой, как мы это делали в прошлый раз. Nous allons faire notre exercice. On peut appeler cet exercice le bateau, où on bouge nos hanches de droite à gauche et Да? euh, Пожалуйста, on делайте fait это des bruits. максимально тотально. Et je vous prie de vous plonger le plus profondément possible. Концентрация в области матки. Concentrez-vous au niveau de votre utérus. Ритм тот, который вам комфортно. Et prenez le rythme qui est confortable pour vous. Движения, которые рождаются из вашего тела, изнутри матки. Essayez d'écouter votre corps et les mouvements vont naître depuis votre utérus. Это обычное танцевальное движение, но мы выполняем его с энергией из матки. C'est un exercice de danse classique, mais il est très important que ce mouvement bouge à l'intérieur, naît à l'intérieur de votre И utérus. почувствуйте, что дышит матка. Essayez de sentir votre utérus qui respire. Каждый выдох изнутри матки. Essayez de sentir chaque expiration de votre utérus. И прямо вы можете ощутить, как внутри матки раскрывается этот сакральный цветок природной энергии. Vous pouvez même sentir à l'intérieur de votre utérus votre fleur sacrale, votre énergie ressuscitée. Легкое сексуальное возбуждение – это значит энергия пробудилась. Si vous sentez une excitation sexuelle légère, ça signifie que votre énergie est réveillée. Слушайте свое тело. Écoutez votre corps. Ритм, который рождается из ваших ощущений. Le rythme qui est né en se И в basant sur последнюю vos минуту ressentis. закройте глаза. Fermez vos yeux maintenant И делайте все, чувствуя свою энергию. et ressentez votre énergie.
Сделайте глубокий вдох. Faites une inspiration profonde, Выдох. expiration, И сядьте, пожалуйста, с прямым позвоночником. et asseyez-vous maintenant avec votre dos tout droit. Я очень хочу измениться. J'ai envie de changer. Я очень хочу, чтобы в моей судьбе не было этих крайностей, Золушка или Шрек. Je n'ai plus envie d'avoir ces deux extrémités dans ma vie, Cendrillon ou Shrek, et sinon rien. Я хочу научиться выбирать партнера и притянуть такого, который действительно подходит моей индивидуальности. J'ai envie d'apprendre à choisir le partenaire et choisir un qui convient à mon âme, à mon Я хочу individualité. живых, настоящих, осознанных отношений. J'ai envie de relations vivantes et conscientes. И я готова избавляться от всего программирования, которому я подверглась. Et je suis prête à me débarrasser de toutes les programmations qui m'ont été Теперь imposées. сделайте глубокий вдох и глубокий выдох. Faites une inspiration et une expiration profonde maintenant. Закройте ваши глаза. Fermez vos yeux. На выдохе мы переносим свою концентрацию вниз живота. Et en expirant, on se concentre en bas de notre ventre. Гармонично, мягко, с выдохом мы переносим концентрацию в область матки или свадхистана чакра. Tranquillement, avec l'expiration, on dirige notre attention vers notre utérus, vers la zone de chakra И вот Svadhisthana. сейчас вы находитесь в потоке знаний древней женской духовной школы. Maintenant, vous vous trouvez dans l'énergie des connaissances de notre école spirituelle très ancienne. Поэтому вы начинаете видеть, что сейчас ваша душа находится в древнем, прекрасном, светлом храме любви. Vous commencez à voir que votre âme se trouve dans un temple d'amour. Вы можете видеть высокие колонны и мягкий, золотистый свет, и тонкий-тонкий аромат благовоний вы чувствуете. Vous pouvez voir des colonnes très très hautes et vous sentez l'odeur de l'encens. И это храм, один из древних храмов Каджураха. Мы с вами об этом говорили. Ce temple, c'est un des temples Kondurara dont nous avons parlé avec vous. Вы чувствуете такую теплую, приятную температуру воздуха. La température de l'air est très agréable. Вы наслаждаетесь ароматом каких-то совершенно потрясающих благовоний. L'odeur que vous sentez dans l'air est magnifique. Вы чувствуете, что вы одеты в красивую храмовую одежду. Vous portez des habits très beaux. Почувствуйте, какие украшения, может быть, корона или диадема, или цветы в вашей голове, в вашей прическе. Essayez de sentir la couronne au-dessus de votre tête ou bien des fleurs dans vos cheveux. Разрешите вашей энергии почувствовать, чем украшено ваше тело, кольцами, браслетами или пояс, или что-то еще. Essayez de sentir les bijoux que vous avez, un collier, des bracelets, une ceinture. Разные ожерелья, гирлянды цветов. Почувствуйте все это, потому что все это проявление
цветущей, красивой женской энергии. Essayez de sentir tout ça, car tout ça, c'est la manifestation de l'énergie féminine qui fleurit. И ощутите, услышьте, откуда-то доносится такой уникальный, тонкий, красивый звук мелодии. Et maintenant, vous entendez une mélodie très extraordinaire. И внутри почувствуйте свой позвоночник и свое решение. Et maintenant, sentez l'énergie couler vers votre colonne vertébrale. Я пришла в этот храм, чтобы поменять мысли, чтобы быть открытой к новым, достойным отношениям. Vous êtes venu dans ce temple pour changer votre vie, И pour сейчас être prête. разрешите, чтобы в этот храм вошли мужчины из вашего прошлого и вашего настоящего. Et maintenant, laissez les hommes de votre passé et de votre futur entrer dans ce temple. Это те мужчины, с которыми вы соглашались на меньшее, чем то, чего вы достойны. Ce sont les hommes avec lesquels vous êtes dit ou vous êtes tombé Ради d'accord sur этих quelque мужчин вы chose. снижали свои стандарты, терпели, оправдывали ситуации мысленно и уговаривали себя, что ничего страшного в том, что это такие ужасные отношения. Vous avez baissé le niveau de vos standards, vous vous êtes consenti pour des relations qui ne vous rendent pas heureuse et pourtant vous avez essayé de vous persuader que vous êtes heureuse. Но сейчас посмотрите на них спокойно и честно. Mais maintenant, essayez de regarder vos relations tranquillement et Почувствуйте, как энергетически они тянут вас вниз. Все эти компромиссы, терпение и обесценивание себя. essayez de sentir comment ces compromis, ces attentes, ces insatisfactions tuent votre énergie. И в этом состоянии зарегистрируйте мысли, которые рождаются. Essayez de fixer maintenant les pensées qui vous viennent à l'esprit, qui naissent. Да, честно, зарегистрируйте все эти мысли. Soyez honnête avec vous-même. Зарегистрируйте, где рождается напряжение в вашем теле, тяжесть, усталость или другие энергетические процессы. Remarquez la tension dans votre corps. Он не идеальный, но идеальных не бывает. Il n'est pas idéal, mais l'idéal, ça n'existe pas. В моем возрасте уже нельзя быть слишком привередливой и избирательной. Je ne dois pas trop penser à mon âge. Je dois Лучше быть с m'accepter кем-то, tout ce чем que вообще je одной. veux. Il vaut mieux être toute seule, avec quelqu'un que toute О, seule. я должна ему дать шанс, меня так учили, дать ему шанс, я должна быть доброй. Je devrais lui donner la chance, peut-être, hein, une chance. Может, я слишком много хочу, но все же живут, все же соглашаются с этим. Чего я опять слишком многого хочу? Peut-être je veux trop. Tout le monde vit comme ça, et moi, je peux vivre comme ça aussi. Peut-être je veux trop. Ну, у него есть потенциал, наверное, этот потенциал раскроется, я, конечно, ему помогу. Il a du potentiel, et son potentiel va s'ouvrir, et je peux l'aider avec ça. Я так не хочу оставаться одна, я боюсь одиночества. Je veux pas rester toute seule. J'ai peur de la solitude. Ведь я привыкла жить ради кого-то. Я не научилась жить для себя. Je suis habituée de vivre pour quelqu'un, mais je sais pas vivre pour moi-même. И вот теперь правую и левую руку положите справа-слева от себя, как вот чаши весов. Et maintenant, mettez vos mains
comme la balance des deux côtés, la main gauche et la main droite. Да? И на левую ладонь положите эту одну, две или три фразы вот эти старого мышления, которые вы выбрали. Sur votre main gauche, mettez un, deux, trois phrases, un, deux, trois programmes que vous avez choisis. Да? А правая рука свободна. На правую руку мне нужно создать новые, сильные установки, которые сделают меня удачливой. Et sur la main droite, vous mettez des nouveaux programmes, des affirmations qui vous rendront heureuse et vous И вот apporteront la сейчас chance. вы смотрите честно, спокойно на этих мужчин. Et maintenant, regardez ces hommes avec toute honnêteté. Да? И вы вспоминаете, сколько же энергии вы на них потратили. Et vous réalisez combien d'énergie vous avez gaspillé pour eux. И они эту энергию не ценили, не были благодарны. Mais ils n'appréciaient pas cette énergie. И сейчас ваша матка начинает дышать. Et maintenant, votre utérus commence à respirer. И со вдохом забирайте свою энергию, которую эти мужчины не приняли, не оценили, обратно так вот вдох в матку. En inspirant, retirez votre énergie de ces hommes, l'énergie qui n'a pas été appréciée. Вы чувствуете, вы делаете вдох, мышцы матки сжимаются, вы прям вот забираете свою энергию обратно. Avec l'inspiration, vos muscles intimes sont tendus et vous aspirez cette Я забираю énergie. свою энергию обратно. Vous aspirez votre propre énergie, Потому что я достойна большего. l'énergie qui n'a servi à rien. Vous avez le droit à quelque Вы chose de делаете plus. несколько вдохов, чувствуете, что в матке появляется энергия. Vous faites quelques inspirations, vous sentez l'énergie apparaître dans votre utérus. И теперь вы с энергией на правой ладони представляете новую, сильную мысль, мысль успешной, счастливой женщины. Et maintenant, sur votre main droite, vous imaginez le nouveau programme se former. La pensée d'une femme heureuse. Я больше не соглашаюсь на меньшее. Je ne vais plus accepter quelque chose de moins. Я готова к осознанным, уважительным отношениям. Je suis prête pour des relations respectueuses et conscientes. Мое счастье начинается внутри меня. Mon bonheur commence à l'intérieur de moi-même. И вы видите, как ослабевают эти установки на левой руке. Они становятся тусклыми, бледными и даже исчезают. Et vous voyez maintenant ces programmes disparaître petit à petit. Ils deviennent pâles, puis ils disparaissent entièrement. Да? Я продолжаю дышать, я забираю свою энергию обратно себе. Это моя энергия. Je continue de respirer et je reprends mon énergie. И на правой ладони появляются мощные, эмоциональные, сильные, новые установки, то есть мышление богини. Et maintenant, sur votre main droite, vous avez le nouveau programme qui correspondent à la façon de penser d'une déesse. Если сейчас вам сложно, значит, вам обязательно нужно обратиться за индивидуальной помощью, значит, блокада слишком сильная, она связана, возможно, еще с каким-то насилием. Si vous avez du mal, si vous n'arrivez pas à le faire, peut-être il vous faut nous contacter directement pour qu'on puisse travailler individuellement. Peut-être il y a eu une violence physique qui a eu lieu et c'est lié à ça. Если вы чувствуете, что вам не хватает энергии, то в эту секунду можно встать и начать делать кату ярости. Мы с вами это изучали целых 12 вебинаров. Si vous sentez que vous n'avez pas assez d'énergie, alors vous pouvez faire la kata de la rage que nous avons étudiée dans la série des webinaires précédents. Ката. Kata de la rage.
Да, продолжайте дышать, продолжайте забирать свою энергию обратно. Continuez à respirer. Continuez Да. à Mужчины ее reprendre не votre приняли, не énergie. оценили, даже не сказали спасибо. Cette énergie n'a pas été appréciée par les hommes, ne vous ont même pas remercié. Alors, reprenez votre énergie qui Поэтому n'a été я utilisée par сейчас personne забираю эту потраченную энергию назад. et je me rends mon énergie. Увидьте, ощутите, как на правой ладони, то есть в вашем правом полушарии, возникают эти мощные, новые, сильные мысли. Et essayez de sentir le poids de ces nouvelles pensées sur votre main droite. Ощутите, как энергия по позвоночнику поднимается снизу вверх. Essayez de ressentir votre énergie monter du bas en haut. Да, я женщина. Je suis une femme. Я женщина силы. Je suis une femme de puissance. Я женщина Вселенной. Je suis une femme de l'univers. И я достойна большего. J'ai le droit à quelque chose de plus. Я достойна самого лучшего партнера. J'ai le droit d'avoir le meilleur Я partenaire pour moi. достойна осознанных, светлых отношений. J'ai le droit aux relations conscientes. И теперь сделаем последний глубокий вдох и выдох. Faisons maintenant une inspiration profonde et une expiration profonde. И, пожалуйста, соедините теперь две ладони на уровне сердца. Et maintenant, mettez vos mains devant vous, au niveau de votre cœur. И руки соединяются в таком древнем молитвенном жесте. Un geste de prière. C'est un geste très très ancien. И мысленно скажите, а можно даже вслух. Et dites-vous, mentalement ou oralement, Я благодарю себя за то, что больше не соглашаюсь на меньшее. je me remercie de ne plus accepter moi ce que je désire. Я выбираю себя. Je me choisis moi-même. Я самодостаточна. Je suis Я autosuffisante. целостна. Je suis complète. Я самодостаточна. Je suis autosuffisante. Я целостна. Je suis complète. Я благодарю Вселенную за то, что встретила духовную школу. Je remercie l'univers d'avoir rencontré l'école spirituelle. Я выбираю себя. Je me choisis moi. Я благодарю себя за то, что больше не соглашаюсь на то, что хуже меня, на меньшее. Je me remercie de ne plus accepter moi ce que je désire. Я самодостаточна, и я целостна. Je suis autosuffisante et je suis complète. И пока ваши глаза закрыты, наблюдайте, какой уникальный энергетический процесс происходит внутри вас. Et tant que vos yeux sont fermés, surveillez, observez ce processus magique qui se passe à l'intérieur de vous. Вы чувствуете, как внутри вашей матки распускается цветок энергии. Vous ressentez la fleur de l'énergie, la fleur Вы d'énergie fleurir ощущаете, depuis votre как эта utérus. энергия поднимается по позвоночнику вверх, и над головой распускается еще один красивейший цветок. Vous ressentez cette fleur monter via votre colonne vertébrale et s'ouvrir au-dessus de votre tête. И над вашей головой вся Вселенная. Au-dessus de votre tête, tout l'univers. И звезды наблюдают за вашим расцветом и посылают вам благословение. Les étoiles vous regardent et vous envoient la bénédiction. Я жемчужина. Je suis une perle.
Я жемчужина Вселенной. Je suis une perle de l'univers. И сохраняя внутри себя благодарность, такое сильное, тотальное, мощное состояние благодарности, мягко на выдохе откройте глаза. Et tout en gardant cet état de gratitude à l'intérieur de vous-même, fermez vos yeux doucement. Зафиксируйте все, что вы чувствуете. Essayez de mémoriser cet état, tout ce que vous ressentez maintenant. И послушайте мудрые слова Духа любви. Et maintenant, écoutez des paroles sages de l'esprit de l'amour. Avant de voir cette histoire, sachez ceci. Liara n'est pas devenue immédiatement celle qui s'est préservé l'amour. Elle a été blessée de nombreux fois. Souvent, elle a ont été déçue maintes fois par les hommes. Ils partaient, la trahissaient ou se révélaient trop vides. Mais elle ne s'est pas brisée. Elle a continué à chercher. Et un jour, elle a rencontré Leonardo. Elle l'a observé longtemps, attentivement, le mettant à l'épreuve avec son cœur. En est-il digne ? Et elle a compris, oui. Avec lui, elle se sent en sécurité. Avec lui, elle a envie de construire, pas de fuir. Souvenez-vous, avant de préserver l'amour, assurez-vous d'avoir choisi quelqu'un qui en est digne. И обязательно сегодняшним вечером посмотрите уникальный фильм от Духа любви про любовь. Et ce soir, je vous invite à regarder ce film magnifique qui parle de l'amour. Пожалуйста, прослушайте все очень внимательно и насладитесь этой легендой, которую рассказывает сам Дух любви. Essayez de consommer, de sentir chaque parole dite par l'esprit de l'amour. И каждая, кто сегодня участвовал в этой глубокой церемонии очищения от травм, достойна настоящих осознанных отношений. Chacune de vous qui a pris part à cette cérémonie aujourd'hui a le droit aux relations conscientes. Да, этим отношениям нужно учиться. Oui, il faut apprendre. Ну так для этого же и создана была женская духовная школа и наши семинары и ретриты по всему миру. Il faut apprendre pour savoir construire des relations conscientes, mais c'est pour ça que nous faisons nos webinaires, nous organisons nos séminaires. C'est pour ça qu'on a créé Поэтому notre смело école. пишите, задавайте вопросы, регистрируйтесь, чтобы присоединяться к нашим обучающим проектам. N'hésitez pas à nous écrire. N'hésitez pas à étudier tous nos matériaux, nos vidéos. Vous pouvez nous contacter via une des И chaînes sur мы с вами l'écran. встретимся через неделю. On se voit avec vous dans une semaine. И я очень прошу вас, в течение всей недели делайте это упражнение, которое мы с вами делали сегодня, каждый день сами. Et je vous prie pendant toute cette semaine de faire cet exercice qu'on a fait avec vous toute la semaine, Да? И tous по les jours. окончании упражнения проделывайте, пожалуйста, комплекс самодостаточности. Мы с вами его изучали 2 недели назад. Et après avoir fait cet exercice, faites le complexe de l'autosuffisance. Nous l'avons étudié il y a 2 semaines. Yes. А на следующей неделе мы с вами узнаем уникальные знания Et la semaine prochaine, nous allons vous partager des connaissances Да. uniques о том, как же устроены мужчины и как настоящие мужчины относятся к женщинам. Как найти этого мужчину, как же его, где же они находятся. Nous allons apprendre avec vous comment les hommes fonctionnent,
Et comment trouver un homme spirituel, un homme digne, où il se trouve, où ils habitent. Вот. И приготовьте, пожалуйста, бумагу и ручку, потому что мы будем писать, мы будем создавать образ этого идеального партнера. Многие вещи нам об этом подсказал Артур. Préparer le papier, préparer des cahiers, de quoi noter. Et d'ailleurs, je vous rappelle que nous Yes. avons И Arthur. Артур, как достойный мужчина, многие секреты рассказал о том, что достойный мужчина ищет в женщинах. Об этом я расскажу вам через неделю. Il nous a raconté en tant qu'homme ce que les hommes dignes cherchent chez les femmes. Et je vais vous en parler la semaine prochaine. Хотя вы можете уже спросить у него и сразу же. У вас есть целая неделя, чтобы с ним пообщаться. Mais si vous ne voulez pas attendre, vous pouvez le contacter vous-même et lui poser cette question vous-même. Ну что ж, мы с вами встречаемся через неделю. Alors, on se voit avec vous la semaine prochaine. Вот. И я жду ваших вопросов. И пишите, пожалуйста, с просьбами об индивидуальной сессии. Вас ждут удивительное раскрытие женской силы. Et j'attends que vous me contactiez et n'hésitez pas à vous adresser à moi et alors vous allez trouver le chemin vers votre Встретимся bonheur. очень скоро. On se voit bientôt. Diese Zeremonie heute, das war so ergreifend, so emotional. Le troll est l'ange en toi. Lequel nourris-tu? En chacun de nous vivent deux principes. L'un, lumineux, élevé, inspirant. On peut l'appeler l'ange. L'autre, sombre, insatisfait, critiqueur. C'est le troll. Si tu observes les gens autour de toi, tu le remarqueras facilement. Quelqu'un exprime sans cesse sa gratitude pour la vie, sourit même dans les difficultés, trouve la force d'aider les autres. C'est une personne en qui l'ange est fort. Et quelqu'un d'autre qui est toujours mécontent cherche la saleté, voit des pièges partout et critique même le bien. En lui, c'est le troll qui se manifeste trop fortement. Sur Internet, nous appelons même ces personnes des trolls. Leur plus grande joie est de piquer, de dévaloriser, de salir. Mais en réalité, ce n'est pas seulement une habitude, c'est une manière par laquelle les puissances obscures agissent à travers l'être humain. Pourquoi est-ce important? Parce que chacun de nous se retrouve, de temps en temps, face à cette question. Quel pouvoir est-ce que je transmets en ce moment à travers moi, lumineux? Ou obscur? Si nous remercions, soutenons, faisons le bien, même petit. Nous renforçons l'ange en nous. Si nous jugeons, nous irritons, cherchons le négatif, c'est déjà l'œuvre du troll.
Et il est essentiel de comprendre, ce n'est pas quelque chose d'étranger ou d'extérieur. Le troll et l'ange, ce sont deux rôles qui peuvent se manifester en chacun de nous. Où y a-t-il le plus de trolls ? Il est intéressant de constater que ce qui est spirituel et lumineux est le plus souvent attaqué par les trolls. Dans l'histoire, cela se répète encore et encore. Les prophètes et les maîtres étaient souvent appelés sectaires et persécutés. Tous les mouvements spirituels rencontraient une avalanche de critiques et d'accusations. Même une simple prière sincère suscitait parfois des moqueries. Pourquoi cela ? Parce que le troll en l'homme ne supporte pas la lumière. Il se nourrit de saleté, de commérages, d'accusations. Et quand nous voyons, sur Internet, quelqu'un écrire des méchancetés sous de bonnes nouvelles ou sous des projets spirituels, il est important de comprendre, ce n'est pas la vérité. C'est simplement le troll intérieur de cette personne qui est sorti à la surface. Mais qui était la véritable secte ? Le mot secte est souvent utilisé pour insulter toute communauté spirituelle. Mais si l'on regarde plus profondément, les véritables signes sectaires ne se trouvent pas chez les personnes qui chantent des mantras ou se rassemblent pour prier. On retrouve bien plus de ressemblances avec une secte dans la manière dont sont organisés l'État, l'armée, les églises catholiques et orthodoxes, ou encore les grandes entreprises. Là où il y a une hiérarchie stricte, où il est interdit de critiquer le chef ou le leader, on exige une obéissance aveugle. On impose ses règles, même contre la volonté de la majorité. L'histoire montre que les États ont, plus d'une fois, pris des décisions à l'encontre de leurs citoyens. Par exemple, l'augmentation de l'âge de la retraite. La majorité était contre, mais la décision a tout de même été appliquée. N'est-ce pas là les signes d'une immense secte ? Alors que les petits groupes spirituels qui chantent des chants ou prient en silence deviennent souvent l'objet de persécutions, simplement parce qu'ils dérangent la grande secte. Pratique, chasser le troll, éveiller l'ange. Pour se libérer du pouvoir du troll intérieur, une pratique simple est nécessaire. On peut la faire chaque jour. Ferme les yeux et fais 3 profondes inspirations et expirations. Imagine devant toi ton troll intérieur comme un personnage caricatural, renfrogné, grognon, insatisfait. Dis-lui « Je te vois ». Mais je ne te donne plus de pouvoir sur moi. Ton temps est révolu. Maintenant, imagine en toi l'ange. Une image lumineuse qui sourit, remercie et rayonne de chaleur. Dis-lui « Je te choisis. Je choisis la gratitude, l'amour et la lumière. » Fais encore une profonde inspiration et une expiration. Imagine qu'avec l'expiration s'en vont toute la lourdeur et toute la morosité.
et qu'avec l'inspiration, tu te remplis de lumière. Cette pratique simple nous aide à changer de fréquence à l'intérieur de nous. Conclusion. Nous ne pouvons pas nous débarrasser complètement du troll. Il existe en chacun de nous. Mais nous pouvons décider à qui donner plus de place dans notre vie. Si l'ange est plus fort en nous, nous devenons une source de lumière et aucune obscurité ne peut nous détruire. Si c'est le troll qui domine, nous devenons nous-mêmes les vecteurs de l'obscurité, sans même nous en rendre compte. C'est pourquoi le choix essentiel de chaque jour est être le troll ou être l'ange. Le monde d'aujourd'hui est plein de critiques, d'accusations et de trolling. Mais c'est précisément pour cette raison qu'il est si important que chacun de nous renforce son côté lumineux. Que nous apportions à ce monde non pas le jugement, mais le soutien, non pas la haine, mais l'amour. Le savoir le plus grand, apporté sur la terre, ne doit pas être caché. Il doit couler comme une rivière. Il doit résonner comme une cloche, réveillant ceux qui sont encore capables d'entendre. Tu l'as ressenti. Tu sais que c'est la vérité. Alors permets aux autres de le découvrir aussi. Porte cette lumière à ceux qui t'entourent. Apporte-la à tes amis, à tes proches, à toutes celles et ceux qui cherchent une réponse et ne savent pas où la trouver. Ne la transmets pas avec des mots de jugement, mais avec l'énergie de l'amour. Invite-les non pas à une conférence, mais à un voyage, dans un lieu de puissance où la terre elle-même l'aidera à s'ouvrir. Offre-lui ce livre, montre-lui cette vidéo, parle de ton expérience, le plus précieux trésor que tu possèdes. Tu rêves du véritable amour et de relations harmonieuses? Je t'invite dans un espace de transformation où se révèlent les secrets de l'amour véritable. Lors de notre rencontre, tu suivras le chemin pour comprendre ta force féminine et masculine. Tu découvriras les anciens secrets de l'amour et apprendras les pratiques tantriques ainsi que les cérémonies pour attirer un partenaire digne. Ne manque pas ta chance de devenir heureuse. Trouve nos amis via les liens dans la description. Pendant cette période extrême, où le destin de la planète entière est en jeu, il est très important que la connaissance des anges et des esprits de lumière se propage le plus rapidement possible à travers le monde et atteigne des milliers de personnes. De cette façon, nous pouvons changer l'avenir de toute l'humanité. Alors nous nous tournons vers toi, chère âme de lumière. Partage la connaissance concernant nos livres sages et nos films. Partage les liens vers des vidéos ou des dessins animés. Tout cela est disponible et gratuit. Invite les femmes à des pratiques individuelles, des webinaires et des séminaires, et le grand esprit de lumière t'aidera, à toi et à ta famille, en dirigeant une énorme quantité d'énergie pour réaliser tous tes désirs. Les esprits lumineux et les anges t'aideront, à toi et tes proches dans tous les domaines. Le fil de la lumière et de l'amour de ton cœur atteint le cœur des femmes en recherche. Et la création du bien, la diffusion de la connaissance de lumière dans le monde commence. Rejoins cette mission de lumière. Aide les gens
et Dieu t'aidera.